وبالسند المتصل إلى الإمام السيد أحمد زين دهلان رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال والأمر بنتنين fi'il amr majzumun paneka epa jazm abadan dalam salancenga. Jadi fi'il amr selamanya epa jazm, yakni amaksud pasirakim musannif annahu da'sangkuna al-amru mabniun paneka epa mabni alas sukuni atas sukun asyabihi senyaropae bil jazmi kalaban jazm fa in kana. Jadi si maksud amr epa jazm di sini yaitu fi'il amr epa mabni atas sukun, yang sukun gelak diserupakan dengan jazm. Fa in kana maka lamun bada panapa al amru mu'tallan panika kama so'an huruf illat akhiruhu panapa dibudina al amru bil alifi kalaban alif awil wawi otabana wawu awil ya'i otabana ya yakunu maka bada panapa al amru mabniyan panika epa mabni ala hadfi harfil illati atas muang huruf illat wahiyya tining harful illah al alifu panika alif awil wawu otabana wawu awil ya'u otabana iya nahu ikhsha wad'u warmi. Seumpamana contoh ikhsha ud'u irmi. Wa in kana balamun bada panapa al amru musnadan paneka isandaraki ila alifil itsnaini dak ka alif senotuaki orang dua ila alifil itsnaini dak ka alif senotuaki orang dua au otabana wawil jamaati wawu senotuaki jama' au otabana ya ilmu annasati iya senotuaki reng bini al mukhatabati sayacek acaca yubna maka epa mabni ponapa al amr ala hadfin nuni atas muang nun nahwu idriba wa adribu idriba wa adribu. Seumpamana contoh idriba wa adribu au idribi idriba mokola pasira sambian kedua idribu mokola pasira sambian reng binyak idribi mokola pasira sampian reng bini buang nunna buang asalah idribani idribuna idribina. Karena fi'il amr maka epa mabni atas muang nun. Wal alifu bantining alif alif jadi mah idribarah beda alif fa'ilun paneka tadi fa'il wa kadza ban paneka akati alif al wawu tining wawu wan nunu ban nun wal wawu al wawu tining wawu wal ya'u ban ya, yaitu si maksud sama-sama menjadi fa'il. Wa in kana man lamun bada panapa amr musnadan paneka isandaraki ila nunin niswati
dak ka nun sena tua kireng bini benya nunun niswah maksud apa nun sena tua ki reng bini benya yubna maka epa mabni panapa amr alas sukuni atas sukun nahu idribna mokolas pasira sampian reng bini benya ya niswatu du benya reng bini wa ini tasalat benamun atamma bihi kalaban al-amr nunut taukidi ponapan nun taukid yubna maka epa mabni ponapa amr alal fathi atas fatah nahu idriban saumpamana contoh idriban mokola ongku pasara sambian bin nuni kalaban nun al khafifati se temang nun taukid khafifang wadribanna ban contoh idribanna mokola ongku pasara sambian bin nuni kalaban nun taukid as-sakilati sibra. Diperhatikan halatul amr tingkat-tingkatna fil amr ada kalanya pertama epa mabni atas semua huruf illat. Nomor 2 epa mabni atas semua nun. Nomor 3 epa mabni atas sukun. Nomor 4 epa mabni atas fathah. Jadi fil amriyah andi 4 tingkah. Tingkah si pertama mabni atas semua huruf illat, tingkah nomor 2 mabni atas semua nun, tingkah nomor 3 mabni atas sukun, nomor 4 mabni atas fathah. Kapan buang kalaban kapan epa mabni kalaban huruf illat, yaitu ketika huruf terakhirnya itu berupa huruf illat alif wawu ya. Kapan dimabnikan atas semua nun, yaitu ketika fil amr tersebut disandarkan kepada aliful isnain ya'ul wawul jamaah maksud ya muannatsatil mukhatabah. Kapan fi'il amr kelak dimabnikan atas sukun, yaitu ketika disandarkan dengan nun niswah. Kapan fi'il amr kelak dimabnikan atas fathah, yaitu ketika disandarkan kepada nun taukid, baik nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah. Tahu nun taukid kan ya? Nun taukid berapa ki? Bedadu wa nun taukid khafifah maksud nun taukid sakilah. Wal mudhari'u bantining fi'il mudhari' ma panika fi'il kana sibada fi awwalihi panika dalam pertama na amma ihdaz zawadi ponapa salah sitonga banyak-banyak huruf tambahan al arba'i sepa empat yajma'u haling ngumpulaki hadaka ihdaz atau hadaka az-zawaid arba'ah qauluka ponapa tabuna sambian anaitu ropana tabu anaitu. Fi'il mudhari adalah fi'il yang huruf pertamanya itu adalah berupa huruf tambahan, salah satu berupa huruf tambahan sepampa, itu anaitu alif ya nun ya ta disingkat anaitu, namanya huruf mudhari'ah. Di empat ria nyamana huruf mudhari'ah bisyarti antakuna kalau syarat kutubada al hamzatu panapa hamzah lil mutakallimi paneka kaangkui mutakallim orang seatebu nahu akumu saumpana contoh akumu mancing pasira kaula wan nunu bannun lil mutakallimi wan nunu bannunna lil mutakallimi
paneka kaangkui orang si atabu wan nunu bantining nun walil mutakallimi paneka kaangkui orang si atabu wa ma'ahu ban afareng al mutakallim ghairuhu tining salenna al mutakallim au otabana al muazzimu sing ngagungake nafsahu deka aba tibina al. Jadi nun yang berupa huruf mudhari' arwa fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya dia yang berbicara dan bersamaan dengan orang lain, atau orang yang berbicara yang mengagungkan dirinya. Jadi bisa kita, bisa kami. Kalau kita berarti sengkok musubuk nang kepira. Kami kangkui apa? Orang yang mengagungkan dirinya. Nahu tos. Oh, iya. Nahu nakumu kabubaan ko nangale. Nahu nakumu saumpamana contoh nakumu mancung pasyara kaulah sataja wal ya'u ban iya wal ya'u ban tining iya lil ghaibi paneka kaangkui notuaki orang setada tempat. Nahu yakumu saumpamana contoh yakumu bakal mancung pasyara reng lake situng watta uban tining ta walil mukhatabi paneka kaangkui mukhatab orang si ajak acaca taku nahu takumu saumpamana lafat takumu mancung pasyara sambian walil muannasati ben kaangkui reng bini al ghaibati setada tempat. Nahu hindun takumu saumpamana contoh hindun takumu hindun tining hindun takumu paneka manceng pasera hindun. Ada makna huruf mudhari'ah sepampak roh yaitu ana itu. Wa fa kharajat maka keluar al-hamzatu panapa hamzah allati laysat tada panapa hamzah lil mutakallimi paneka kaangkui mutakallim. Nahu akrama saumpaman lafat akrama fa innahu maka sangkun akrama madin paneka fi'il madi. Jadi pada hamzah kela dengaki tidak bermakna mutakallim. Semasuk deka fil mudhari hanya hamzah yang bermakna mutakallim. Berma contohnya akromah amul ja'aki pasir orang laki situng akromah hamzah nari ya bani hamzah lil mutakallim bani hamzah yang bermakna mutakallim. Tapi kalau hamzah kaangkui tambahan kahu lit ta'addi
Kaku jadi muta'addi hamzah narah. Karena lafaz akrama itu fi'il madhi. Wan nunu ban nun allati laysat tada panapan nun lil mutakallimi paneka kangkui orang si ajaca wa ma'ahu ban paneka afar mutakallim ghairuhu tining salena mutakallim awil mu'addimi otawan orang sing ngaku-ngaki nafsahu daka abati bina al mutakallim nahu najrasa zaidun ad-dawa'a najrasa ingat bani najrusu rabni fil mudhari taka bedan nunna tapi bani fil mudhari apa karena nunna bukan bermakna mutakallim ma'ahu ghair masa utamana al mu'addim nafsa tapi era fi'il madhi. Apa maknana? Najrosa mateti kempeng atau matetiaki kempeng zaidun pasira zaid ad-dawa'a daka obat idza ju'ila tekesa bila esab fihi dalam dawa an-narjisu ponapa kempeng fa innahu maka sangkuna najrosa narjasa la alla sab narjasa ya narjasa narjis la alla sawab narjasa benin najrosa karena dikira idza ju'ila fi an-narjis berarti narjasa narjasa fa innahu maka sangkuna narjasa madin panika fil madi bani fil mudhari takabdan nun nayada wal ya'u baniya allati laysat sitada panapa iya lil ghaibi panika kangkui perkara sitada kangkui orang sitada e tempat nahu yarna'u zaidun asy-syaibah yarna'a zaidun asy-syaibah yarna'a macare zaidun pasira zaid asy-syaibah daka oban idza khadaba bila macare pasira zaid hu daka syaib bil yarna kalaban pacar fa innahu maka sangkuna yarna'a madin panika fi'il madi wayarna bentining yarna hiya al-hinna'u hiya yarna al-hinna'u panika pacar ketika lafaz yarna'a di sini didahului kelaban iya itu bukan ya lil ghaib bukan ya lil ghaib tapi memang aslinah dari kata yarna yaitu maknanya al-hinna wa kharaja ban keluar bitai kala benta allati salil mukhatabi kangku nutwaki orang sia cek acaca awil ghaibati odabna orang bini si tada tempat ta'u nahu ta'allama ponapa atta saumpamana lafat ta'allama zaidun al-mas'alata ta'allama ajar zaidun pasira zaid al-mas'alata deka mas'alah fahuwa maka tining ta'allama fi'lun madin panika fi'il madi fa'akumu maka tining lafat akumu wa nakumu ban lafat nakumu wa yakumu ban lafat yakumu wa takumu ban lafat takumu af'alun panika banyak fi'il mudhari'iyatun sepangsa mudhari liwujudi harfi ziyadati karena badana huruf ziyadah fi awwaliha dalam pertama sepa empat a'ni nekesi pasara kaula apa ziyadah kala al-hamzata daka hamzah wan nuna ban nun wat ta'a ban ta wal ya'a ban ya
Jadi lafat akumu, nakumu, yakumu, takumu itu dikatakan fi'il mudhari apa? Karena huruf pertamanya pada huruf tambahan yaitu hamzah, nun, ta musaya. Wa huwa bantining mudhari marfuun paneka baca rafa abadan dalam salancengah hatta yadkhula sampai masuk ali atas fi'il mudhari nasibun ponapa amil nasib au otabana jazimun amil jazim wa rafi'uhu bantining sema rafa mudhari tajarruduhu panika sepena fi'il mudhari minan nasibi dari amil nasib wal jazimi ban amil jazim wa huwa tining tajarruduhu tajarradah ya tajarradu tajarrudan wa huwa tining tajarruduhu minan nasib wal jazim amilun panika anyama amil maknawiyun sefeng sama makna la punten lafdiun sefeng salafat karena beri jelasaki ce amil bada dua macam bada amil lafdi bada amil maknawi contohnya amil nawawi amil maknawi dia yaitu fil mudhari ketika baca rafa kala fa inda khala maka lamun masuk alai atas fi'il mudhari amilun punapa amil nasibun sema nasab fa innahu maka sangkuna amilun nasib yunsibu panika manasab punapa amilun nasib hudaka mudhari au atawna jazibun amil jazim fa innahu maka sangkuna jazim yujzimu panika majazm punapa jazim hudaka fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu selamanya baca rafa rafa kalaban amil maknawi apa amil maknawi kala yaitu sepena fi'il mudhari tersebut dari amil nasib masuk amil jazim. Ketika fi'il mudhari kamasukan amil nasib atau amil jazim maka sekarang fi'il mudhari tersebut tidak lagi di-i'rab kalaban rafa yaitu di-i'rab kalaban nasab atau di-i'rab kalaban jazm. Fan nawasibu maka tining banyak-banyak amil nasib asyaratun paneka sabolo amil nasib beda sabolo arba'atun tining sepampak minha dari asyarah tansibu panika manasab panapa arba'ah binafsiya kalaban abati bina arba'ah wasittatun bentining se-6 minha dari asyarah yakunu panika bada an-nasbu panapa nasab ma'aha abareng sita bi'an kalaba bi'an panika kalaban an mutmaratin seesempan wujuban kalaban wajib au jawazan otabana kenging dengan ki amin nasib berdari ki pada sapolo saya dari sapolo ria bagi dua saya dari sapolo bagi dua bada semana sob secara langsung dengan sendirinya bada semana sob kalaban minta tolong dekaan seesempan semana sob dengan sendirinya karena punya kekuatan langsung untuk menasobkan fi'il mudhari yang jadi setelahnya itu jumlahnya beda berapa pa'am pa semana sob kalaban an mutmaro beda an 4 namun 6 berapa jumlahnya 10 kepi pas terus wahiyya tining asyara an panikaan walan ban lan wa idan ban idan wa kai ban kai hadil arba'atu tining kepanika si pampa itu an lan idan kai tansibu panika manasab panapa hadil arba'ah binafsiha kalaban abati bina arba'ah misalu ayu jibani antadriba misalu an tining contohna an yu'jibuni antadriba panika lafat yu'jibuni antadriba
yu'jibu fi'il mudhari a'jaba yu'jibu mamanga ni dak kakaula antatriba wanaba qatumaqal pasara sambian tadribari ya. Jadi tadribari tadi mahlus syahid epa nasab kalaban an se harfu nasbin lah termasuk amil nasib. Fayu'jibuni makatin lafad yu'jibuni fi'lul mudhari'un panika fi'il mudhari wa an bantining anna harfun panika huruf masdariyun sepeng sa masdar wa nasbin atau benar harfun masdariyin harfu masdariyin panika huruf sepeng sa masdar wa nasbin ben nasab wal fi'lul mudhari ubantining fi'il mudhari mansubun panika baca nasab biha kalaban an wa sumiyat ban enyamai an panabaan harfan daka huruf masdariyan sepeng sa masdar li'annaha karena sangkunaan tusabbiku panikanya tak panapaan ma'ama apereng lafad ba'dah se sampunaan bi masdarin kalaban apa masdar id karena at-taqdiru tiding rakir anna yu'jibuni darbuka panika lafad yu'jibuni darbuka jadi an kelak dikatakan harfun masdariyun wa nasbun huruf masdar ben huruf nasab atau saya maksudnya sema nasab koca harfun masdariyun huruf se bangsa masdar apa maksudnya yaitu huruf yang menjadikan lafat yang jatuh setelahnya ditakwil masdar atau dijadikan masdar. Contoh yu'jibuni an tatriba yu'jibuni an tatriba an beserta tatribaria ditakdir masdar ay menjadi dorbuka jadi tadi masdar makana maknana yu'jibuni an tatriba yu'jumuni mamenga ni dak kakaulah ay dorbuka moqalla sampian. Jadi an beserta fi'il mudhari yang jatuh setelahnya dijadikan masdar. Jadi saya kocak harfun masdariyun. Wa misalu an bentining contona wa misalu lan bentining contonan lan qauluka panika tebuna sampian layyaku mazaidun ropana temu layyaku mazaidun tak bakal mancing zaidun pasira zaid falal maka tining huruf lan harfu nafyin panika huruf nafi wa nasbin bin nasab wa istiqbalin ban istiqbal jadi lan huruf nafi berarti menafikan pekerjaan yang jatuh setelahnya nasbin huruf nasab berarti menasabkan fi'il mudhari yang jatuh setelahnya wa istiqbalin huruf istiqbal berarti apa? Lianna karena sangkunan lan tusayyiru sayyara yusayyiru tusayyiru paneka matati panapan lan maknahu dak maknana fi'il mudhari mustaqbalan dak mustaqbal. Jadi ketika pada fi'il mudhari kamasan lan maka maknanya itu adalah makna mustaqbal atau istiqbal. Si asalkan fi'il mudhari kan beda dua iya zamannya. Beda zaman hal, beda zaman istiqbal. Ketika beda fi'il mudhari kamasan lan maka otomatis jadi pasti bermakna zaman istiqbal. Jadi membedalan lah. Terus wa misalu idan bentining contohna idan qauluka banika tebuna sampian idan ukrimaka
idan mila dari kak dinto ukrima bekal amul jaki pasara kaula kad kasambian fi jawabi mangkola fi jawabi man dalam jawab orang kola si atabu pasara man lakad kasambian azuruka gadan azuru bekal amain pasara kaula kad kasambian gadan dalam baktolakku maka jawab idan ukrimaka. Jadi beda orang ngocak dekat sengkok engkau amin nak abak na laku maka jawab sengkok kalau begitu mengut nakar amin nak engkau laku nak engkau bakal amul jaki bakna ramanana idan ukrimaka. Fa idan maka nilafat idan harfu jawabin panika huruf jawab wa jazain ban huruf jaza wa nasbin ban huruf nasab wa ukrimaka ban tining lafat ukrimaka fi'lun mudhari'un panika fi'il mudhari mansubun si baca nasab bi idan kalaban idan sumyat enyame panapa idan harfa jawabin daka huruf jawab li wuqu'iha karena te pana idan fil jawabi dalam jawab azuruka gadan. Jadi intinya makan huruf jawab karena jatuh menjadi jawab dari pertanyaan gelap. Wa jazain ban huruf jaza lianna ma karena sangkuna lafat ba'da sebada sampuna idan jazaun panikat jazaun panikat tati jaza tati babales lima daka perkara qablaha sebada isabun idan hanya majaza karena idan itu adalah balasan dari perkataan yang sebelumnya kelak azuruka gadan maka idan jadi termasuk dinamakan huruf jaza. Wa nasbin ban huruf nasab liannaha karena sakuna idan tansibu panaka manasab panapa idan al fi'lal mudhari'a deka fi'il mudhari walan walinasbiha ban paneka tetap ikan di nasab idan walinasbiha ban paneka ikan di nasab idan syurutun tining banyak-banyak syarat tutlabu seesop re panapa syurut minal mutawwalati dari kitab dari banyak-banyak kitab si palancang pembahasanna wa mithalu kai ban tining contohna kai jitu kai aqra'a paneka contoh jitu kai aqra'a jitu datang pasyara kaula kai aqra'a sobaja maca pasyara kaula idza kanat bila bada allamu panapa lam muqaddaratan paneka ikira-ikira aki qablah isabuna kai ai tekasali kai aqra'a karena sobaja maca pasyara kaula fatakunu maka bada kai panapa kai masdariyatan panika si bangsa masdar bi makna an kalaban artena an pada jadi sopaja koteti kai aqra ada makna berma sopaja atau karena kotu sopaja kotu maca pasyara kaula jadi kai di sini bermakna an kalaban nyimpen lam ta'lil roh kalau penyimpan lam ta'lil jadi maknana jitu kai aqra'ah jitu datang pasyara kaula kai aqra'ah sobaja qatu maca pasyara kaula kai yarwa bermakna an badelan ta'lil sebuang ai asala di kai aqra'u ili kai aqra'ah wa aqra'a bantin lafat aqra'a fi'lul mudhari'un panika fi'il mudhari mansubun sebaca nasab biha kalaban kai fa in kanat maka lamun bada kai panapa kai bimakna limit ta'lili panika kalaban artena lam ta'lil kana maka bada an-nasbu panapa nasab bi an panika kalaban an mutmaratin seesempan ba'dah saampun nakai
Berbeda ketika kai di sini kita gunakan bermakna lam taklil langsung kai aqra'a sopa je maca pasyara kaulah. Maka di sini berarti kai di sini tidak menasabkan dengan sendirinya, tapi menasabkan kalaban an seesempen. Ai jadi bermah jitu kai aqra'a ai li'an aqra'a wala mukai wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli ala sayyidina